Salaamaaleykum. Salaam daga ñingali yuko ko sone mo nambe ni la manyana do bon mo am do abibba to kana ko ay hijuni fam bela jinge ala tala la gari ko lana anana bana ka hakilla bana kan donc hakilla bana ya soro ni wi fan ni na ñolay donc afata ko yalla ko tele ko shuba ko ambe hakilla bana ba na ko fan ni wala donc ya ti soro no asro ñalo ke la manyana mandu abibba to ke ni ko la wani la manyana do donc afata ni yalla ko mo do tele shu ni ko shuba ni ñeme ñi ka ko mɔgɔ dɔw de don silamɛ ɲɛnama de tun don a bɛ sali a bɛ so a y'a ka hijiw kɛ o kɔfɛ hakilina bana nana sɔrɔ donc ni hakilina bana ye mɔgɔ kɔni sɔrɔ dɔrɔn bato bɛɛ bɛ bila hakilina bana nana sɔrɔ sali tɛ kɛ hijiw tɛ kɛ sun tɛ kɛ foyi tɛ kɛ a kɛra fatɔ ye ni o kɔfɛ a ye wagati jan o la o kɔfɛ a nana ba sali bɛ ka kawa hadamaden ni ko karisa ye fatɔ ye n'a ni fa ma wɔrɔ fa donna la wagati min sani fa ka don a la tun bɛ wagati min ni fa nana donna a don a la o wagati de bɛ jate n'a y'a sɔrɔ a tigi tun ye silamɛ ɲuman de komi a ye nin ta fɔ cogo min fa nana don o la o bɛ kɔnte silamɛ ɲuman in de ye n'a sara sali de kan ka dɛ a bɛ ko ka basanke ka sali kan fa tun bɛ don mɔgɔ la wagati min sani fa ka don a la fana tun tɛ sali ala ma tɛ kafiri la tun tɛ sali fa nana don a la o kɔfɛ de fa nana don a la o cogo la sara sali tɛ ko o ye kafiri salen de sani fa ka minɛ tun bɛ hakili sani fa ka don mɔgɔ la tun bɛ cogo min dɔrɔn kɔn tɛ b'o de kan sani fa ka minɛ n'a y'a sɔrɔ silamɛ ɲuman de don o kɔfɛ fa nana minɛ ko ka taa wagati jan a bɛ kɔnte silamɛ ɲuman de n'a sara sali bɛ k'a kan ni mɔgɔ tun ye kafiriya de la fana fa nana minɛ k'a to kafiriya de kan ko nin ye fatɔ de a sa wagati ko hakili t'a la n ka sali ni ayi sani fa ka don a la tun bɛ cogo min jate b'o de kan donc nin ye silamɛ ɲuman de sali de kan ka dugawu de k'a ye waaleykum salaam. an denmisɛnw kodo a tun bɛ kɛ ekɔliso de la sisan an bɛ ka hali n'u ka sanko la olu bɛ n'u wɔɔrɔ k'u bɛ ka taa IPS de musomaninw i b'u kunbɛn fajiri la kiloti b'u la i b'u kunbɛn fajiri la kiloti b'u la musomaninw k'u bɛ ka taa IPS de la hali madrasaso la an dun bɛ dɛsɛ k'u kunun k'u ka fajiri kɛ dimi n'u ka IPS dɔn bɛ an b'u kunun i b'u de fɔ a la olu tɛ IPS mu sport u bɛ taa fɛn minnu bɛɛ b'u la. ni ye min fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ ka min fɔ ko an ka denmuso a tun bɛ ekɔliso de la ka kɔrɔ n'u bɛ taa sport la u b'u waraka ka fitininw dɔn u bɛ taa ani n'u bɛ taa sport la don min mɔgɔw bɛ soli k'u kunu u bɛ taa mais i b'a sɔrɔ dɔw tɔw u t'u kunu u ka sali ko donna madrasasow fana la u b'a fɔ min ma yariya den musomaninw u b'u waraka ka kilotu dɔw la ani u ka dɔrɔki fitininw dɔw k'u bɛ taa sport la u bɛ cogo di ko silamɛya sariya yɛrɛ la dɔnnibaaw ɲininka hali kunu n b'a kɛ ka Seku Salifu Fawzani ka kasɛti dɔ lamɛn u y'a ɲininka ko madrasa min ikhtilafu bɛ cɛw ni musow de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na madrasa min na ko kalan bɛ cogo di a ko madrasaso kalanso ni cɛ ni muso bɛ ɲagami haramu yɛrɛ i ka kalan yɔrɔ la a ko ikhtilafu ye haramu de ye wari cɛw ni wari musow ka ɲagami ɲɔgɔn na yɔrɔ la k'o ye haramu de ye o bɛ kalan yɔrɔ min na haramu yɛrɛ mɔgɔw ka kalan ye ikhtilafu bɛ yɔrɔ a haramu yɛrɛ mɔgɔw ka kalan ye donc kuma mana mun donna madrasaw la sisan denmuso ka dɔrɔki fitininw k'u la ka kiloti k'u la k'u bɛ balon ta ou bien olu cɛw bɛ balon ta ou bien u bɛ taa sport la ninnu ye haramu de n y'o de fɔ hali fɔlɔ n ka kumaw a kan ka faamu kɔrɔbali la suro ye nin ko ka kuma la n ko minnu y'u danbe ka taa n ka diinɛ karamɔgɔya ma ani minnu bɛ jamana jɔ u ka diɲɛ ko la ninnu fila bɛɛ ko olu ka jamana in dila ni démocratie hakilina de ani kafiriw ka hakilina o de b'u bolo sisan kalanyɔrɔtigiw bɛ kafiriw hakilinaw de b'u bolo kalanyɔrɔ la
jamana ti ko baraka ko hakillo be jamana maralila o de ya to malik te se ka joni to wala ate ka joni to wala dina tigi dina be dina tigo ko to ko me munu budda be kata sunna mo ye dina mina to ko me kata na tar hakilina munu do dina ko ka do kala yorola ka do madrasa wala koy te ni ciyani te ani haramu ani ka dina te se ka do ya bala donc ni to ko ye haramu de ay ko li sodo a madrasa sodo kabu somanu waraga ka kilotu to da kuni cewu nyaga lube ko be ta balon ta haramu do sirama sara la tembe awa mugo ka de muso be nilla ala ulaika bo kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi wa rajulun ra'i fi ahli baytihi wa mas'ulun ra'iyatihi tidum ka be genne kala de be be ni kay ka genne fe man la gara abu du jigi iye genne kala de ka do ko ya be ni kala ألقوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم النار ألقوا مؤمنون أيا يركوا جنة قدم يا جنة الرسول هو جيلك صلى الله عليه وسلم يقول الجنة الديوس أقول ديوس تدور الجنة وقول ديوس يجمع قال الذي يقول السوء بأهله مغمو بكل كسبتي قدم بلا على سوسن على قطع نيبي قدم يا سبتاك جيلك تدور الجنة تيجوكم ما من عبد يستريه الله رعية يموت يوم يموت وهو خاص لرعية الله حرم الله عليه الجنة سني مسلم كنو تيجوكم مغمو ني الله جمالو دي اما كيكو كغندي كلاي نا يا سوي سادو ايا سوي كغندي كفون جاو فار جنة دوني كريم حرام ekera tutidi de ni ka dembaya jampa ima ala tayri le ma kiden tayri le be ala so nyana iyu jampa arjana na karabima ni ye karabo de madrasa mudiri de ye madrasa karabo de ye kalandun kan kamra to gomi demsenu ni hijabu ni sutura kata kalandu la to gomi eto ke wala ga de kakila to dola ni to ke bitinu ko riyadiya balunta o be ruke o be nyagam yomul kama do ni sara ko tokola i kamra to jampa arjana na karabo Allah kan bisa kan tangga di mana? Komunun bako ni be ako ni kiba ko ta dawla ala kan ni kanyeni jile hormay ko be ala sabo jama sabo ko be ni ala ne aka kira sonna ko ni ko munu mani ko do be ta delila ke ko umaru ko aya ala delini abbas to way ko be to mi nye ka wala kan ni kanyeni jile hormay ko be ala sabo sabo ko be ni ala na ka jile sonna umar ko te ko sanin kanuma ciden yere da wani tarji furo ciden kan yana mai ala dona na ma ko ma sha Allah wa shi ta ko ni ala ni jananayi akwa jalika ni lillahi nidda qul ma sha Allah faqat akwai bin farala da kawo ko ni ala sunna do ube di ba ko ni ala sunna o te menen ko fe mai kana ne ka je ni ala ka je ke kida donc ala kan ni kanye bi jani ne bi ube be jay mustafa nunu tebbe silamen sarela haramu siraw de ko tabla ko yaw kide kan yere yana maya la ni nunu bal don la sebon makka tumamu torola seba do wala ko ko bina nastafisu bi rasulillah akwai wuli an kadda makka talala ni kide ne kide ka hormai ala kan ni sura ko an ka kide ko inna la sabasu inna mustafasu billah akwai mu gote da makka sini ne abin da makka sini donc kide horma ala sabaw ala no mo ka sabaw kele ala mi hada marin da ndale ala sabu ne ka sabu be sega kele donc nunu nye ko yo tebbe ube uba ko pulan ko yakku madama sirkulun khafiru nunu be ko to ko dem pula ka ko yakku madama be be hada madaw ne kan mo ba ko de ko salama ni be ko to ko dem nunu nye haramu de utebbe islamin soya umaru ma ala delina ba su to ebe umaru ta yire de ba yiranna ko ala te sika delini kiden to umaru ka hadisai mo de yiranna parce que kiden tile la mi sanjit de sera sanjit de se yuso o beta kiden de fe sanjit de la sanjit de se yuso
ciden be wuli ka salatu istisqa'i ke abe sati ke nu ye ka duwa ke sanji bena ube nu ya kwa ye nabi mimbari de ka aba to mimbari ka duwa ke sanji bena tuma me ciden fatwa wa ulu ate daga ulu ye kata ciden ka kaburu la ko beta anyina be ko sanji kana ciden ka kaburu tumbe umaru nun koro madina tuma mi sanji gele yara umaru tara abbasu ciden binan tede donc ako abbasu ma ako am tun kera ni sanji gele yara an beta ciden de ka be do kanye kala de la ni sanji be wa ciden kule abbasu ale te segala deli moye ciden kule abbasu donc ede ya abinanke annana e fanama ika ala de la ni sanji kana ciden binan tede ye kumu ya abbasu fadu ako abbasu wuli ka do abbasu wuli la yasalli kunu ye ka do ke sanji ale ma ay wala delina abbasu to ko ede ako abbasu ka wuli ka do de ku umaru tara abbasu ka do wuli ku ye ka salli ke no salatu istisqai sanji ni salli ako abbasu ka ode ke nu ye aka do ke parce que ciden de tumba ke ciden patura wo ciden ne ale kasu ale fana ka ke adola ciden masunyali min bada ni ciden ka bange baga de do o koso ala na hinne kula abbasu wulila ayet ko oke miskiro al umaruma ala delina abbasu ko ko hadisa daifu be doni sira dumaye o sira yebe hadisa kay rijalu de kala rijalu de be hadisa dakali bawo de be o kitabu tilale de be ni karasan min fule min ye ni ya ye hadisa la de fudo ni e yere te se ka keni yere adoni yere alhamdulillah la ye cewu go o kama ka kitabu dila hadisa kanyi ko hadisa mo ko ni man to labaw ni e wa wakati labaw na an ka doni ko ba min ni ala yan de min ye ni mi sababu ye kala fi ano shi mo nasiri dinal bari aye kitabu dila sir salatu hadisi sahiha jiju tamande hadisa mun sahara ko bila qala aye hadisa dila kitabu dila sir salatu hadisi tahi ko mawdu hadisa mun ye de ko ni karon ko da tirena ko fana dila ko jama jiju tamande min ye tawa tirmidhi aya dila sahih tirmidhi ka ke jiju naniye hadisa mun sahale do kudo jiju sabakono tirmidhi ka hadisa de be ka bila jiju kelen kono ka nani na aye abu dauda dila ko tola sahih abu dauda aye nasai dila ko tola sahih nasai tirmidhi abu dauda nasai bun majah ni kitabun nana ya be dila ne ka sahih ke jiju sabaye de ku be ke jiju kelen donc nous ko hadisa ben nasai de ko tiden ya ko sisa ni wabe ka sahih ya do ibeta nyini abe babu min na sahih ko ne beta ni hadisa sura ya ba ko sahih ni ma sura bonda in kono ibeta de kula ko bonda nyini ya ibe hadisa sura ya ba ko de aye kutubuna ni be tilani ko aye kitabu dila at-tarhib wa tarhib ayo kana dila ka kemi sahih tarhib wa tarhib ka ke jiju duriye ka sahih ke jiju sabaye ka dayifu ke jiju fulay donc min ye awa iriyadu salihina ayaka hadisa mutaghriyu taghriyu al-bani niya hadisa mun sahara iriyadu la ababu sahihu ubi ababu hasanu hadisa min yedri ko ya na ayo la betta man shikala niya yeduma Allah yeduma ababu dayifu ayaka kitabu do dilawa ko ma kitabu irwai al-qarib fi tadrij hadith sabil al-manar al-bani ka kitabu ko yo de ko dila o kitabu kana dilala de hadisan bin ka kene aba kene ya hadisan min yedde ko aba ko min yedde ko ibnu jawdi kitabu dilal mawdu'at li ibnu jawdi o be kuma hadisu mawdu' do de donc ni mo min yekala denye ni mo wati mo be se hadisa kay de jaru kana ko ibe sagi katanga pramuka ka kitabu nun denye ibe tan nun ni sa ko muraja ko lage akati ala be hadisa sa de do ibadu hadisa sai de ibita e wa ibulo da yo ko
kitabu ninnu be sɔrɔ o kitabu ninnu bɛ sɔrɔ yan u sɔrɔli ka gɛlɛya ne kɔni y'u sɔrɔ ni Mauritanie de n y'a dɔw sɔrɔ ni Saudiya ye n y'a dɔw sɔrɔ Mauritanie maktabaw kan o waati bɛ se ka kɛ u sɔrɔ ye mais hali ni mɔgɔ min y'u sɔrɔ yan yan bɛ na ni taba minnu ye ka bɔ Misira de fɛ ninnu i b'a sɔrɔ u ka tabaw ka misɛn ou bien ka taa u bo ye o la i k'u ɲini ni Saudiya ye ou bien ni u y'u sɔrɔ ni Mauritanie parce que Mauritanie fana fɔlɔ la jamɛ tun bɛ wagati min kitabu caman bɛ bɔ Saudiya direct a bɛ na ye bateau ni fɛnw na voilà ou bien Dubaï ninnu a b'u ɲini waaleykum salaam ko karamɔgɔ dɔ misiri b'a ni ɲɛ min fɔ ko alimami dɔw bɛ misiri babura b'a lasalli a bɛ jɛnɛya a ka jɛnɛya ka kunko ka fɔ ye fɔlɔ la n bɛ min fɔ ka jɛnɛya sabati mɔgɔ ka kɔrɔ o tɛ fɔ nɔgɔma ye o tɛ fɔ nɔgɔma ye ni yɛrɛ fɔli ye daje de fɔli n'a y'a sɔrɔ i y'a tigi tɔgɔ fɔ a y'a mɛn ko karisa ko ne ye jɛnɛyakɛla ye ni silamɛya sariya bɛ n'a y'i lase silamɛya sariya ma silamɛya sariya bɛ seere 4 de ɲini e fɛ seere 4 minnu seere 4 nin o bɛɛ nana ka jɔ cɛ ɲɛ k'a ye ni silamɛya sariya ɲininka e y'a ye cogo di ne y'a ye muso kan a ka ɲɛfɛla bɛ muso ka ɲɛfɛla la komi kala bɛ kare bara la cogo min ni 4 bɛɛ y'a sabati nin cogo la jɛnɛya sabatira ni saba in bɛɛ kɔ ne y'a ye muso kan a cɛya bɛ muso ka musoya la komi kala bɛ kare bara la cogo min saba in bɛɛ ye nin kɔ 4 na ko tiɲɛ la ne y'a ye muso kan a b'a yɛrɛ lamaga komi n'i bɛ muso ka ko ɲɔgɔnya mais ne ma cɛya ye muso ka cɛya la saba in bɛɛ bɛ gosi gosanya 80 Umaru tile la y'o kɛ Umaru Khattabi tile la dɔw ko k'u ye mɔgɔ dɔ ye jɛnɛya la a ye seere wele saba in bɛɛ fɔ anw y'a cɛya ye muso ka musoya la komi kala bɛ kare bara la 4 in ko tiɲɛ la ne y'a ye a b'a yɛrɛ lamaga muso in kan komi n'i bɛ cɛ bɛ muso ka ko ɲɔgɔnya mais ne ma cɛya ye muso ka musoya la Umaru Khattabi ye mɔgɔ saba in bɛɛ gosi gosanya 80 a ye 4 in kan jɛnɛya sabatili mɔgɔ kan o dennin tɛ a y'a janto k'a fɔ aw y'a ye ani muso bɛ jɔn ka bɔ la ou bien ni muso jɔlen don n'u bɛ don u tɛgɛ di ɲɔgɔn na mɔgɔ kana jɛnɛya sabati mɔgɔ kan ni o ye jɛnɛya sabatili mɔgɔ kan ko gɛlɛnba don a y'a janto o la ni mɔgɔ y'o kuma sugu fɔ seere 4 ma sɔrɔ i kɔrɔ ala yɛrɛ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ kana muso min bɛ wa cɛ ma a bɛ muso kan a cɛya b'a ka musoya kɔrɔ kale bɛ kale bara la tant que e kelen de y'a ye seere sabati bolo ka fari ka i da de a la n'i taara fɔ silamɛya sariya 4 ma sɔrɔ i kɔrɔ ala ko ale ala fɛ e ye nkalontigɛla de ye hali a ka sɔrɔ i y'a ye dɛ a ko ale ala fɛ e ye nkalontigɛla de ye e ye fasiki de ye e ka seere ta minɛ i ka si tɔ la ko ni tobira awa ko jangale da ko yɔrɔma dɔ lajaba berebere bɛ ye donc an ka yɛrɛ kɔlɔsi an ka yɛrɛ kɔlɔsi donc min n'a y'a tuhuma o tɔgɔ la a bɛ se ka fɔ alimami min wagati bɛɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ aw y'a tuhuma o sugu la silamɛya sariya la fɔlɔ a ye kɔnɔnajɛya kari a y'a ka kɔnɔnajɛya kari a kelen n'a kelen ka kɔnɔnajɛya k'a ye an b'i ye ko sugu minnu na o tɛ alimami jɔgɔ ye olu bila a bɛ kɔnɔnajɛya kari kelen n'o ma ɲa misiri gurupu yɛrɛ b'a wele k'a se tiɲɛ la ko min filɛ nin ye mɔgɔ caman ye kɔnɔnajɛya kɛ nin ko la k'i ka nin ko sugu to yan alimami jɔgɔw tɛ awa sisan n'i wele dɛ i ka fɛɛrɛ kɛ tiɲɛ la i ka nin jogo bila bɛɛ bɔra nin jogo kala la man di mɔgɔ si ye n'i bɛ nin ko sugu la a dabila n'a y'a dabila a filɛ n'a ma dabila n'a y'a dɔn aw bɛ se k'a bɔ alimamiya la ka na ni mɔgɔ jogo ɲumantigi ye min tilennen dɔn fitina tɛ wuli misiri kɔnɔ mankan tɛ wuli a y'a bɔ a y'a bɔ yan ka na ni mɔgɔ tilennen ye min bɛ mɔgɔw lasali misiri mais n'a y'a sɔrɔ tɛ se ka kɛ komi jamana in bɛ cogo min n'i kɛra mɔgɔ sugu o sugu i b'a sɔrɔ partijan dɔw b'i bolo misiri kɔnɔ
donc fitina de be wuli misiru la balawu de be biri misiru la ute balawu ni fitina min ke dolo so no fe ute balawu ni fitina min ke baru no fe de o go balawu no fitina de ke misiru no fe baru kure jamana fambe de misiru sima farajo ko ka tuci mais ni fitina do no wula misiru la manka ko do no wula misiru la dro ube ni on dana jamba ci amba jani amba tasma ka ate tasma ke baru dolo mi yoro ko le sa mi yoro ko la ko baru ba ko ate tasma do lula ko mais man kambe wuli ka gri de ko be tasma de misir de jamana mi mola ala do jamana be la ko donc ambe mi ko yoro la o yode ni fitina te wuli u ba bo adma mi ala kam wore saga no mais nu yoro ya do be fitina ni ko lo misir la aya to e aka salli akobe au ka salli salli lo alika junuba abe salli akobe wala aka parce que fasiki salli be sa ayre mo ka salli be sa ayre aka limamiya be sa ko min be hada ma dem bo islamiya kono o da limamiya te sa pew mais ko ye fasiki ya de donc salli be sa ko fe abe salli ko fe na de sara la be salli ko fe aka junuba ayre la et puis aka do kona alimi nya alimami fa alimami ni ika jama sallira yu kofe jogo do di la islamiya jogo min islamiya kefe yi kono ode ubake ka salli en no fe tentu ka salli la me chiden ka ko e ka salli ten ka me tiro kala wa imamu qawmu wa hum lahu karimuna chiden yu mo sabako abu ka salli ten me ka tiro ka abu mo sabako na ko al mu'uka al imami nube salli nu be salli ko fe ka suruitibe nu yu kone jiya ewa dina kode nu yu kone jiya kode dina jogo do bi ela yi kono de ubake ta salli ko fe utese ki boye i salli te me ka tiro flara jango ka sanfe me almami ni nu ya akon ni jiya kode ko be abe dina ni jiya min ke u ya akoni ode tembe jama de la wala pental mo ah ali हाँ ¿cómo? ya munni min ko wati ayam min akaba ko tile saba sarati ko ani tile wuro fla sarati ko tile min sarati ko do ko delila bala ko ciden ko ni su sarati le sabana ko nimba ni far ko fe ay ala fe ko bina ko far ko nunu nyen garu fikri kirde min ye tile saba sarati ko ni tile ken ko no fla ni tile bina ni nunu betta ciden ni sirgo ka barade ala ko yoma akmantu lakum dinakum ciden ka heju laba ala ko dinan ka imamu na malik ko man lam yakun yawma dina falan yakun yawma dina akon ni aya be digi do me min tu de dina ko bi o desga ke dina yala hadisa dumambe ube kolo dumambe min bayira ko ciden na ka sebo ani tabino ko tile saban sarati botu be jombe se ko ira kitabo don be se ka yira ko ciden na ka sebo tabino imamu na malik mun le ko tile wulon pura saragati bo fule nyin kitabu ko a hadisa ko jombe se ko ira tile binani saragati bo jombe se ko ira tawdiya do ke ba mun parle ko kayre ka jabu de ko tile binani saragati bo yere rauna kala da adati firawniya tile binani saragati bo yere rauna kala da de president ko donc tile saba saragati bo tile wulon fulawo tile binani nunu nye bidiya de dinala kije ko man hadasa fi amrina haja mali sa ko qora akoni mo ye pendo ni dina ko min ta dai ka barabe shi akoma ni abila amala de sa ne amra ko qora do ni mo ye barake barabe ade kide min nyamre ka barabe shi adu islami ku kura ala ko sarajala sa do raw de la ko ko arjo islami ni mo min ye ewa risala an kai risala ma ko hadisa amma ko qur'ana
oko an kai risala men ka firu kitabu nan tumba sala jamana kono ya ki bonda ba kono babu mayu ko bi mutada o bonda ga risala mo min ni sayata ma so nana ma ni sayan ni makaraw ye nyogo bina kata o wakati la fo kata kasu domba tew o bekki bariya be risala kono o ko ni mo min ye filen to ye risala kono janka ni nyo ba be ko saragate ayina ira na mino fura tulamba dawma ayera irisala ponda ibata kata abla ite file nyire so ya kono janko ni nyo janko ko tile so basara ko janko ko tile ko janko ko tile bin biria fikri kude ni nyani daga bere bere ko nu be jamono ko o tepe islamira dele la tala atigi ye ko min ko ni yayi ka ko fikri ko tide ko e wan nimba ni ala be ko ne be na ko nimbe har ma de ni ngora tide ka sa sa ni ngoka ni be arjanna ko ni ye arjanna dende nimbe arjanna da nema benena par ko ko ka da jewde nema benay par ko ka kamru ko ka ta da wajewde ni mo min fana kera mo dugu de nimbe jahanda ba ko no ajanga kata benay mai ka kamru de ko o te tige ka ko nimbe yoro mi abe janga kata da janga kata imbe ka kamru ko na be nema da nema imbe ka kamru ko de tude ta e alama ko brauna ka tubariala النار يعرضون عليها غدوا وآصيلا ويوم يقوم الصائل يقول آل فرعون سد الأديان ألقوا فرعون نقد من فرقا فرقا أقصوا ما صرما وهو زوتا فرقا ويراكا جهنم بصولا كأكاكلا ينكا جهنم كتا بصولا ولا وكجهنم بصولا يولا جهنم كتا بصولا كبركونا أو يوم القيامة دو وبيكا دومين وكاكلا ويمين يكبركونا ala tan bisi tan tan men be min ko dro ka bela sarali min ko pusu karande mu no de ko aya nye ci kala ni mamma ka akaka sariya kala ni mamma nyo ko du sidi mu fuleni ya ka qur'an ko ci temba me jamana ka qur'an ko ci to ko mi fuleni nya qur'an bi ko na ka hamina aka harafu ko to ne pe o pe nyumay me sariya ka kala an kana ta o de arabu an nya qur'an du ci tawlu de ko jebi ulu fitini de be qur'ana do si do be san ko do be san to be qur'ana do san tan qur'ana abe ko ko do ko be kontinu ka kala ka sariya kala ka min na aw ye qur'ana kala dro ka do si dro e kera do ne ke baay ate kala wure ke o be ta ka ke misiri do almami ate ko yo dina la ite sika bila sira ko qur'ana ba qur'ana be sika yi ko na ye ko finde qur'ana ko lo ye be ko na ete mana dola ite koro dola ite tafsiri dola famuti koro dina la ube ka hadisa wu si ko araba ina na wa ya do matili bi kuna eta mano do eta koro nunu te duniyo duniye de fami de duniye fo kala ndu ka sariya de kala ka fa jambo an ku de tiyan laba min na tiyeli kire taman de ba ka kumbo ka dina sigara fo ite jonye ni doni nyumante sila le sariya doni nyumante be jonye kana gelo kula muna ka kula dole ko ka dugu kula foi te jonge ni doni nyuma de islamia sariya doni nyuma fo an kan an yire ke islamia sariya doni nyuma de ka fu kumbe durusili ndoro tele nye bugari durusi nye muslimi durusi o e wonye e wa qur'ana durusa bi kunna nama el sarfu sanu kal kuma unyini ku do ko ka kitabu unyini ku do ko ka adila do ko ka tabulo do abani jamana ko jango ni sitti ko mi fulene ñinin kali min bena ne yere la telefonu la ewa uka whatsapp nununa ni mo do be ci sa bara ci tu la kata hadisa bila ci tu ka lesiri de hadisa mun yere la dina ko itu ye kutu sita adu kono yere u be do lu de bila ci tu kono kada mo do su la do kaw ma ko dina la do kaw su la le femne dele da mun na ci te wa dina kono awa foi to nyana mo fo ci la mesere de ka kala ka nyere ala ko fa mu diga mana dem subhanallahi wa bihamdihi جزاكم الله خير